மூன்று கற்களை பற்றி பேசிவிட்டேன். ගල් තුනක් පිළිබඳව කතා කරලා හමාරයි. தாவீது கோலியாத்தை அடித்து கொல்ல பயன்படுத்திய கல். දාවිද් ගෝලියත්ව මරණු පිණිස භාවිතා කරා වූ ඒ ගල්. එක ගලක්. ඒ ගල ගැන කතා කරා. இரண்டாவது දෙවනුව லாசருவின் கல்லறையை மூடி இருந்த கல். ලාසරස්ගේ ගල් ගුහාව වසා තිබුණා වූ ඒ ගල් පියන. மூன்றாவது இயேசுவின் கல்லறையை மூடி இருந்த கல். තුන්වෙනුව ඇවිලා යේසුස් වහන්සේගේ ගල් ගුහාව වසා තිබුණා වූ ඒ ගල් පියන. I have taught you of the three stones already. Firstly, the stone that which David used to slay Goliath. Secondly, the stone which covered the entrance of the tomb of Lazarus. And thirdly, the stone that covered the entrance of the tomb of Jesus. முதல் கல்லை பற்றி என்ன சொன்னேன்? ප්‍රථම ගල පිළිබඳව මොනවද ප්‍රකාශ කළේ? சும்மா இருந்த கல். නිකන් තිබුණා ඒක ගලක්. அதை யாரும் கவனிக்க மாட்டாங்க. කිසිම කෙනෙක් ඒකේ අවධානය යොමු කරේ නැහැ. தாவீதின் கையிலே அது கிடைத்த பொழுது නමුත් දාවිද්ගේ හසට හසු වුණාන් පසුව அந்த கோலியாத்தை அடித்து கொன்று ගෝලියත්ව මරලා இஸ்ரவேலுக்கு ஜெயத்தையும் ඊශ්‍රායලයට ජයග්‍රහණයත් பெலிஸ்தியருக்கு தோல்வியையும் கொண்டு வந்தது. පලස්තීනවරුන්ට පරාජයත් ගෙනාවා. நாம் අපි ஒன்றுக்கு உதவாதவர்கள். අපි කිසිම දෙයකට වැදගත් නැති අය. ஆனால் இயேசு எனும் தாவீதின் குமாரன் கையிலே அகப்பட்டால் නමුත් යේසුස් වහන්සේ කියනවා ඒ දාවිද්ගේ පුත්‍රයාණන්ගේ අතට හසු වුණා නම් நம்மை கொண்டு ஆண்டவர் கோலியாத்துகளை நிர்மூலமாக்குவார். අපිව රැගෙන දෙවියන් වහන්සේ ඇවිල්ලා ගෝලියත්වරු නිර්වස්ත්‍ර කරනවා. We are just like a pebble. But if we fall into the hands of the son of David, Jesus, he will use us to slay Goliaths. கோலியாத்துகளை அழித்து ගෝලියත්ව වරුන්ව ඉවත් කරනු පිණිස විනාශ කරනු පිණිස ஆண்டவருடைய ஜனங்களுக்கு வெற்றியை கொண்டு வருவோம் நாம். දෙවියන් වහන්සේගේ ජනතාවට අපි ජයග්‍රහණය රැගෙන එමු. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරුණාද ඔබලාට? இரண்டாவது දෙවනුව லாசரு உயிரோடு எழும்பினான். ලාසරස් මරණින් නැගිට්ටා. அவனுக்கு உயிர் வந்து விட்டது. ඔහුට ප්‍රාණය පැමිණියා. ஆனால் அவன் வெளியே வர வேண்டும் என்றால் නමුත් ඔහු එළියට පැමිණෙන්න අවශ්‍ය නම් அந்த கல்லை புரட்ட வேண்டும். ඒ ගල් දොරටුව පෙරලෙන්න අවශ්‍යයි. Lazarus was brought back to life by Jesus. Here was Lazarus deep underneath that tomb. It was a deep tomb and he was alive but nobody could interact with him because there was this huge stone. The stone needed to be rolled away for the resurrected Lazarus to come out. அந்த கல்லை புரட்டி போட்டால் தான் ඒ ගල් දොරටුව පෙරළුණා නම් තමයි உயிரடைந்த லாசரு வெளியே வர முடியும். ජීවිය නැත්තම් ප්‍රාණය පැමිණුණා වූ ඒ ලාසරුස් එළියට පැමිණෙන්නේ. பாவத்திலே மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு நிலத்துக்கடியிலே இருந்தோம். පාපේම මැරිලා ඒ වගේම ඒ භූමි දානය කරලා ඒ පොළොව යටට වෙලා හිටියා. இயேசு எங்களுக்கு ரட்சிப்பை கொடுத்து விட்டார். යේසුස් වහන්සේ අපිට ගැලවීම ලබා දුන්නා. எங்களுக்கு ஜீவனை கொடுத்து விட்டார். අපිට ජීවය ලබා දුන්නා. இப்போ ஜீவனோடு இருக்கிறோம். දැන් අපි ජීවත්ව සිටිනවා, ජීවමානව සිටිනවා. ஜீவனுள்ள நாம் வெளியே வந்து காரியமாற்ற வேண்டும் என்றால் ඒ ජීවමාන අපි එළියට පැමිණලා අපි දේවල් මහරු කරගන්න අවශ්‍ය නම් கலாச்சாரம், අපේ සංස්කෘතිය, பாரம்பரியம், අපේ පාරම්පරිකත්වය, எங்களுடைய நோக்கங்கள், අපේ බලාපොරොත්තු, தமிழன் என்ற தன்மை, සිංහල කියන්නා වූ ඒ తත්වය, படிப்பு, ඉගෙනීම, இந்த கற்களை புரட்டினால்தான் මේ ගල් පෙරලවුවා නම් තමයි வெளியே வர முடியும். එළියට පැමිණෙන්න පුළුවන්. So we are resurrected inside the tomb where we were dead in our sins. The Lord Jesus has brought us back to life and given us eternal life. But we need to roll away the stone of culture, tradition, education, money, prestige, Tamilness, Sinhalaness, and all these ethnicities and everything for us to come out and live the resurrected life. விளங்குதா? තේරුණාද? அடுத்தது இயேசுவின் கல்லறையை மூடியிருந்த கல்லை பற்றி சொன்னேன். මීළඟට යේසුස් වහන්සේගේ ගල් ගුහාව වහලා තිබුණා ඒ ගල් පියන. இயேசு உயிரோடு எழும்பி යේසුස් වහන්සේ මලවුන්ගෙන් නැගිටලා அந்த கல் புரட்டாமலே அவர் வெளியே வந்து விட்டார். ඒ ගල පෙරලන්න නැතුවම උන්වහන්සේ එළියට පැමිණියා. அந்த பெண்கள் அந்த கல்லறைக்கு போன பொழுது ඒ කාන්තාවන් ඒ ගල් ගුහාව අසලට ගියාපුවාම தேவ தூதன் வந்து දේව දූතයන් පැමිණ கல்லை புரட்டி விட்டு ඒ ගල් දොරටුව පෙරලලා அந்த கல்லின் மேல் உட்கார்ந்து கொண்டு ඒ ගල උඩ ඉඳගෙන அந்த பெண்களுக்கு என்ன சொன்னார் ඒ தெரியுமா? කාන්තාවන්ට මොනවද දන්නවද කිව්වේ? இயேசு கலிலேயாவுக்கு போய் விட்டார் ஐயா முதல்ல எழும்பி என்று சொன்னார். යේසුස් වහන්සේ
කලින්ම නැගිටලා ගලිලයට ගියා කියලා කිව්වා. விளங்குதா உங்களுக்கு? கல் புரட்ட முதலே அவர் எழும்பி போய்விட்டார். තේරුණාද? ඒ ගල පෙරලෙන්න කලින්ම උන්වහන්සේ එම ස්ථානෙන් නැගිටලා ගියා. ஏன் அப்போ கல் புரட்ட வேண்டி வந்தது? ඇයි ඒ ගල පෙරලෙන්න අවශ්‍ය? வெளியே இருக்கிறவர்கள் உள்ளே போய் பார்ப்பதற்கு இயேசு அங்கே இல்லை என்று. ඇයි කියන්නේ එළියේ ඉන්න අය ඇතුළට ගිහිලා බලනකොට යේසුස් වහන්සේ එම ස්ථානේ නැහැ කියලා දැනගන්න. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරුණාද ඔබලට? லாசருவின் கல் புரட்டப்பட்டது, உள்ளே இருக்கிற லாசரு வெளியே வர. ලාසරස්ගේ ගල පෙරළුණා වෙලා ඇතුළේ ඉන්නව ලාසරස් එළියට එනු පිණිස. இயேசுவின் கல் புரட்டப்பட்டது, வெளியே இருந்தவர்கள் உள்ளே போய் பார்க்க. යේසුස් වහන්සේගේ ගල පෙරළුණා වෙලා එළියේ ඉන්න අය ඇතුළට ගිහිලා බලනු පිණිස. You know, Jesus rose again from the dead and he came out of the tomb without rolling the stone away, and he went to Galilee. When two Marys went to the tomb of Jesus, then came an angel who rolled the stone away to the side and he sat on it. What did he tell them? He said, the Lord Jesus is not here. He rose again and he has gone to Galilee before you all. So the stone was rolled away for people to go in to see that the tomb was empty. Lazarus' stone was rolled away for Lazarus to come out. Okay? அப்போ எங்களுடைய வாழ்க்கையில் දැන් අපේ ජීවිතේ இந்த மாதிரியான கற்கள் புரட்டப்பட்டால், මේ වගේ ගල් ඉවත් වෙලා නැත්නම් පෙරලිලා ගියා නම් இயேசு உயிர் தெழுந்ததை ஜனங்கள் அறிந்து கொள்வார்கள். යේසුස් වහන්සේගේ නැවත නැගිටීම පිළිබඳව ජනතාව දැනගන්නවා. If only we roll our unnecessary stones away, that we can show the resurrected Jesus from our lives. இப்போ இன்றைக்கு கடைசி 2 கற்களை பற்றி பேச போகிறோம். එහෙනම් අද දින ඇවිල්ලා ඉතුරු ගල් දෙක පිළිබඳව කතා කරන්න යනවා. மத்தேயு 16 அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்க. මතෙව් 16 වෙනි පරිච්ඡේදයට පෙරලා ගන්න. Today I'm going to talk about the last 2 stones. Let's turn to Matthew chapter 16 and read verse 18. 18வது வசனத்தை வாசிப்போம். 18 වෙනි පදේ කියවන්න. So I tell you, you are Peter. මම නුඹට කියමි නුඹ පේත්‍රුස්ය. வாசிங்க. மேலும் நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன், நீ பேதுருவாய் இருக்கிறாய். சரி, யாரோடு இயேசு பேசுகிறார்? කාත් සමගද යේසුස් වහන්සේ කතා කරන්නේ? சீமோன். සීමෝන්. விளங்குதா? யார்? அவருடைய பேர் என்ன? ඔහුගේ නම කුමක්ද? சீமோன். සීමෝන්. Now Jesus was talking to a man called Simon, the son of Jonah. யோனாவின் மகனாகிய යෝනාගේ පුත්‍ර වූ சீமோன். සීමෝන්. இது அந்த பழைய ஏற்பாட்டிலே மீன் முழுங்கின யோனா அல்ல. මේ ඇවිල්ලා පරණ කිවිසුමේ ඇවිල්ලා අර මේ මාළුවා විසින් ගිලගත්ත යෝනා නොවේයි. இது பேதுருவின் அப்பா. මේ ඇවිල්ලා පේත්‍රුස්ගේ පියා. அப்போ அந்த 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 யோனாவின் மகனாகிய சீமோனே என்றால் யார்? දැන් යෝනාගේ පුත්‍ර වූ සීමෝන් කියලා කියන්නේ කවුද එතකොට? அவர் இயேசுவினுடைய ஒரு சீஷன். ඒ යේසුස් වහන්සේගේ එක ගෝලෙක්. Here was Simon, the son of Jonah, who was a disciple of Jesus, to whom now Jesus says, you are no longer Simon but you are Peter. இப்போ இயேசு சொல்லுகிறார், நீ இனி சீமோன் அல்ல, நீ பேதுரு. දැන් යේසුස් වහන්සේ කියනවා නුඹ මේන් පසුව සීමෝන් නෙවෙයි, දැන් පේත්‍රුස් කියලා කියනවා. பேதுரு என்றால் என்ன? පේත්‍රුස් කියලා කියන්නේ කුමක්ද? கிரேக்க மொழியிலே பெட்ரோஸ். ග්‍රීක භාෂාවෙන් ඇවිල්ලා පෙට්‍රෝස් කියලා කියනවා. In Greek, Peter is Petros, meaning a pebble. கூழாங்கல். ඒ කියන්නේ சூட்டி ගලක් කියන එක අර්ථකථනය කරනවා. ஆற்றங்கரையில எல்லாம் இருக்குமே நல்ல கூழாங்கல். අර දැකලා තියෙනවද අර ගම් ඉවුර අයිනේ තියෙන ලස්සන මේ හොඳට සිනිදු ගල් තියෙන ගල් පෙති. இந்த கூழாங்கல்லை தான் தாவீது எடுத்து அடித்தார். ඒ වගේ ගල් පෙති තමයි මේ දාවිත් අරගෙන පහර දුන්නේ ගෝලියත්. அந்த கல் என்று பெயர் வைக்கிறார் பேதுருவுக்கு. ඒ ගල් කියලා පේත්‍රුස්ට නම තියෙනවා යේසුස් அதுக்கு වහන්සේ. முன்னே ඊට ප්‍රථමව கிரேக்க மொழியிலே பெட்ரோஸ் என்ற பெயர் உலகத்திலே யாருக்குமே இருக்கவில்லை. ග්‍රීක භාෂාවෙන් ඇවිල්ලා ඒ පෙට්‍රොස් කියන නම ලෝකේ මේට කලින් කිසිම කෙනෙකුට තිබ්බේ නැහැ. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරුණාද ඔබලට? Do you know, I'm telling you the history. It's a Greek name, Petros, and in Aramaic it's Cephas in English. This name, meaning pebble, was never been attributed to anybody prior to this disciple of Jesus. சரித்திரத்தின்படி ඉතිහාසයට අනුව அராமிய மொழியிலே கேபா என்றும் අරාමිය භාෂාවෙන් ඇවිල්ලා කේබා කියලා කිව්වනම් සිංහලේ මම හිතන්නේ සීෆස් ද කේෆස් කියලා තියෙනවා. හරිද?
அது தான் கிரேக்க மொழியிலே பெட்ரோஸ். ඒක තමයි ග්‍රීක භාෂාවෙන් පෙට්‍රොස් කියලා அது කියන්නේ. அந்த சீமோன் என்கின்ற இயேசுவின் சீஷனுக்கு முன்பதாக ඒ සීමෝන් කියන යේසුස් වහන්සේගේ ගෝලයන් ප්‍රථමව யாருக்குமே அப்படி ஒரு பெயர் இருக்கிறதில்லை. කිසිම කෙනෙකුට ඒ වගේ නමක් තිබ්බේ නැහැ. இப்பதானே ரோட்ல எல்லாம் பீட்டர் இருக்கிறான். දැන් තමයි පාර හැමතැනම පීටර්ලා ඉන්නේ. அவனுங்க பீட்டர் இருக்கிறாங்க தானே நிறைய. පීටර්ලා ගොඩක් ඉන්නව නේද? முந்தி அதுக்கு முத இருக்கல. ஃபர்ஸ்ட் பீட்டர் தான் இந்த பீட்டர். ඊට කලින් පීටර්ලා හිටියේ නැහැ. මෙයා තමයි පළවෙනි පීටර්. அப்போ இயேசு என்ன சொல்லுகிறார்? යේසුස් වහන්සේ කොහොමද කියන්නේ? நீ கல் கூழாங்கல். නුඹ එක ගලක්. ඒ සිනිදු ගලක්. இதுதான் அங்க தாவீது பயன்படுத்தின கல். මෙය තමයි දාවිත් විසින් භාවිතා කළා. அந்த கல்லின் பெயரை இங்கே வைக்கிறார். ඒ ගලේ නම ඇවිල්ලා මෙම ස්ථානයේ දෙනු இயேசு ලබනවා. என்ன சொல்லுகிறார்? යේසුස් වහන්සේ කොහොමද කියන්නේ? தாவீதினுடைய கையிலே இருந்த அந்த கல் மாதிரி இப்போ நீ என் கையிலே இருக்கிறாயடா. දාවිත්ගේ හස්තේ තිබුණා ඒ ගල වගේ ඇවිල්ලා දැන් නුඹ මගේ හස්තේ සිටිනවා. பேதுருக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா පේත්‍රුස්ට කොතරම් සන්තෝෂයක් දැනෙන්නේ නැද්ද? அவனுக்கு விளங்கியது இவர் என்ன சொல்லுகிறார். ඔහුට තේරුණා මේ මොහු මොනවද ප්‍රකාශ කරන්න You know කියලා. the name Petros or Cephas in Aramaic was first attributed to Simon the son of Jonah who became Jesus' disciple, and when Jesus told him from now onwards you shall be called Petros, he knew that Jesus was indicating that you in my hand are going to be like the pebble in David's hand. Amen. இஸ்ரவேலுக்கு போயும் ඊශ්‍රායල් වලටත් ගිහිල්ලා நான் சொல்லுவேன் சிலருக்கு මම ගිහිල්ලා කියනවා සමහර අයට இந்த இடத்துல தான் 5000 பேருக்கு சாப்பாடு கொடுத்தார். මෙන්න මෙම ස්ථානයේ තමයි 5000කට කන්න දුන්නේ. சில பேர் என்ன தெரியுமா செய்ய போறாங்க? සමහර අය මොනවද කරන්න යන්නේ? சொரண இருக்கா? හැංගීමක් තියෙනවද? இப்போ நான் உங்க பக்கத்துல ஒரு நாள் இப்ப கத்தி ஆமேன்னு சொல்லாட்டி දැන් ළඟ ඉන්න එක්කන කෑ ගහලා ආමෙන් කිව්වේ නැත්තම් சுக்குன்னு ஒரு குத்துன்னு குத்தி එකපාරට අනින්න මේ වන්නේ නැල්ලිලා. வணங்குதா ஆமேன் ආමෙන්. அனிந்த பய தெய்வமே උත්තරතික පය. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබලට? அப்போ பேதுரு එතකොට පේත්‍රුස් சந்தோஷப்பட்டிருப்பான். සන්තෝෂ වුණා. ஐயோ ஆண்டவர் என்னை பயன்படுத்த போகிறார். අයියෝ දෙවියන් වහන්සේ මාව පාවිච්චි කරන්න යනවා. ஒன்றை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்க. හැබැයි එක දෙයක් මනසේ තබා ගන්න. சின்ன கல்லை பற்றி தான் பேசுகிறார். කුඩා ගලක් පිළිබඳව තමයි කතා කරන්නේ. It was a small stone. எங்கே நடக்கிறது இந்த சம்பவம்? කොහෙද මේ සිදුවීම සිද්ධ වෙන්නේ? யோர்தான் நதி ஆரம்பிக்கிறதே යෝර්දාන් ගඟ පටන් ගන්නේ அங்கே එම ස්ථානේ. ஹெர்மோன் மலை அடிவாரத்திலே. ஹெர்மோன் කන්ද අසල යට. வழங்குதா அந்த இடத்திலே பிலிப்பி செசரியா என்று சொல்லுகிற பிரதேசம். එම ස්ථානයේ පිලිපි සිසිරියා කියන ඔය ප්‍රදේශය. மேல உள்ள வசனத்தை வாசிப்போமா? අපි උඩින් තියෙන පදේ When we කියවමු. read verse 13, it says when Jesus came to the area of Caesarea Philippi, he asked his followers blah 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 blah. So this thing happens in Caesarea Philippi, which is the bottom of the Mount Hermon, where the river Jordan originates. வாசிங்க அண்ணே 13வது வசனம். යේසුස් වහන්සේ පිලිප් කයිසාරියේ පළාත් වලට පැමිණි කල இந்த காண்ட பின்பு இயேசு பிலிப்பு செசரியாவின் திசைகளில் வந்தபோது பிலிப்பு செசரியா பிரதேசத்திலே இது நடக்கிறது. පිලිප්පි කයිසාරයේ ප්‍රදේශයේ සිද්ධ වෙනා මේ දේ. அதாவது எர்மோன் மலை அடிவாரத்தில். ඒ කියන්නේ ஹெர்மோன் කන්ද යට. யோர்தான் நதி தொடங்குகிற இடம். යෝර්දාන් ගඟ පටන් ගන්න ස්ථානය. அந்த இடத்துல தண்ணீர் குப்பு 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 என வரும். එම ස්ථානයේ වතුර විශාල ලෙස ගලාගෙන පැමිණෙනවා. அதனால் அந்த இடத்துல இருக்கிற கற்கள் எல்லாம் சும்மா பளிங்கு மாதிரி சும்மா சூப்பரா இருக்கும். එම ස්ථානයේ තියෙන ඇවිල්ලා ගල් ඇවිල්ලා නිකන් පලිංගු වගේ මට සිලුටුව ඉතා ලස්සනට අලංකාරව நீங்க තිබෙනවා. பாத்திருக்கீங்களா? ஆத்துல ரொம்ப காலம் இருக்கிற கற்களை எடுத்து பார்த்தா சும்மா அப்படி சாஃப்ட்டா சூப்பரா இருக்கும். ඔබ දැකලා තියෙනවද ඇවිල්ලා ගඟේ තියෙන අර ගොඩාක් කාලයක් තියෙන ඒ ගල් අරගෙන බැලුවනම් මේ මෘදුව සිනිදුව තිබෙනවා. அந்த கல்லுகளை பொறுக்க அந்த தண்ணியில அடிச்சு விளையாடுவோம் அப்படி பம்பாய் போகும். ඒ ගල් අරගෙන ඇවිල්ලා අපි අර ගඟේ පහ කරලා හරිනකොට ඒක බම්පෙල යනවා. அந்த மாதிரி கற்கள் இருக்கின்ற இடத்திலே வைத்து தான் இயேசு பேசுகிறார். விளங்குதா? ඒ ගල් තියෙන ස්ථානයක යේසුස් වහන්සේ වුණ තබාගෙන තමයි කතා කරන්නේ. Jesus was actually standing near the place where the river Jordan originates, and all these stones are so shaped up with water, and they are so shiny, and they are so lovely and smooth. And Jesus is showing Peter, hey, you are this.
அவர் இயேசு பேதுரை பார்த்து சொல்றார் நீ தானடா இது என் கையிலே என்று. උන්වහන්සේ පේතෘස්ව බලලා කියනවා මේ නුඹ තමා මේ මගේ හස්තේ තිබෙන්නේ කියලා. பேதுருக்கு பெரிய சந்தோஷம் வந்தது. පේතෘස්ට ලොකු සන්තෝෂයක් පැමිණියා. அதுதான் இன்று ஆண்டவர் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறார். ඒක තමයි දෙවියන් වහන්සේ අද ඔබලාට කියන්න යන්නේ. That's exactly what the Lord is willing to tell you, but are you ready to listen and take it on board? நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள விருப்பமா? නුඹලා ඒක පිළිගන්න කැමති වෙනවද? நீங்கள் தான் அந்த கல். නුඹලා තමයි ඒ ගල. ஆனால் இந்த கல் எங்கே இருக்க வேண்டும்? නමුත් මේ ගල කොහෙද තියෙන්න අවශ්‍ය? தண்ணி உள்ள இருக்கணும். වතුර ජලය ආස්සේ තියෙන්න අවශ්‍ය. தண்ணி அந்த கல்லிலே போக போக போகத்தான் ඒ ගල මතේ ජලය ගමන් කරන්න තමයි அந்த கல் இன்னும் ஷேப் ஆகும். ඒ ගල තව තවත් මෘදු වෙන්නේ මට සිලුටු You බවට know, පත් this stone should be in the river so that when the water gushes past the stone is further shaped up and it's made soft. Okay? புரியுதா உங்களுக்கு? තේරුණාද ඔබලාට? வேதத்திலே தண்ணீர் என்றால் வார்த்தை. දේව වචනේ ඇවිල්ලා මේ ජලය නැත්නම් වතුර කියවන කියන්නේ වචනය කියන අර්ථකථනය The දෙනවා. symbolism of water is attributed to the word of God in the Bible. So as long as we are within the word, inside the word, then we are the Peters. We are the Petroses. நாங்கள் தேவனுடைய வார்த்தை எங்களை சூழ வழிந்தோடிக்கொண்டு போனால் நாங்கள் அந்த கற்களாய் இருப்போம். අපි අපේ ජීවිතේ අපේ ශරීරයේ මුළුමනින්ම ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ගලාගෙන යන්න පටන් ගත්තා නම් ඒ ගල් බවට අපි මාරු වෙනවා. ආමෙන්. ආමෙන්. குத்துங்க பக்கத்துல ஆளுக்கு சொல்லாதவனுக்கு குத்து. කියන්න නැති එකට අනින්න. புதுசா வந்தாக்களை குத்திராதீங்க. අලුත් අය ආවයට අනින්න එපා. ඒගොල්ලන්ට எக்ஸ்கியூஸ் එකක් දෙමු. அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் கொடுப்போம். மத்த பாடோட குத்துட்டு ஆமென் சொல்லிட்டு. ආමෙන් කියනද ආමෙන් කියන කියලා අනින්න. වර ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் உங்களுக்கு கரைச்சலே கொடுக்க மாட்டேன். ඊළඟ එන්න අවුරුද්ද දින මම ඔයාලට වද දෙන්නෙම නැහැ. බලங்கදා நான் கலிஃபோர்னியால பிரசங்கம் කරනවා. මම කැලිෆෝනියාවේ දේශනා කරනවා. புரியுதா உங்களுக்கு? ஆமென். ආමෙන්. දෙන්නෙම නැහැ. තිරින්දවේ මාටාරු. சிஸ்டர் கிளியராடா அந்த முன்னுக்கு இருக்கிற பல்லு ரெண்டும் போனதே ஆமேன்னு கத்தி தான். සිස්ටර් ක්ලේරාගේ අර ඉස්සරහා තියෙන දත් ටික ගැලවිලා ගියම ආමෙන් කියලා. இல்லையா? அப்படி கத்துனா உள்ள பல்லும் போயிடும். එimhe කෑ ගවන ඉතුරු දත් ටිකක් ගැලවිලා. புதுசா வந்தவங்களுக்கு தெரியாது கிளியரா யாருன்னு. අලුතෙන් ආපු අයට දන්නේ නැහැ සහෝදரி ක්ලේරා කවුද කියලා. என்னுடைய மனதுக்கு இனியவளும் இந்த சபைக்கு இனியவளும் அவள்தான். මගේ මනසට ඊටාම සමීප වූත් ඒ වගේම සභාවට මිහිරි වූ තැනැත්තියක් ඇය. කොටින්ම කියනවා නම් අපේ ප්‍රධාන නිලිය ஹீரோயின் අපේ ක්ලේරා තමයි. නේ? ඒයිඩා. எங்களுடைய கதாநாயகி. இப்போ உங்களுக்கு விளங்குதா ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு பேதுருக்கு? දැන් තේරුණාද දෙවියන් වහන්සේ මොනවද පේතෘස්ට කියන්නේ කියලා? ஏய் நீ தாண்டா அந்த கல் அப்படி. ඒ නුඹ තමයි ගල. நான் உன்னை பயன்படுத்துவேன். මම නුඹව පාවිච්චි කරන්න යනවා. உன்னை பயன்படுத்தி கோலியாத்துகளை அடிப்பேன். නුඹව පාවිච්චි කරලා ගෝලියත් වරන්ට ගහන්න යනවා. உன்னை பயன்படுத்தி என்னென்னமோ பண்ணுவேன். නුඹව පාවිච්චි කරලා මොනවද දේවල් කරන්න இங்க යනවා. இருந்து வீசினா அங்க போகும். මෙහෙ ඉඳලා විසික් කරනවා නම් ඈත දුරට යයි. அது போல இன்றைக்கு நம்மை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේ අද අපිට කියනවා நீங்கள் தான் அந்த கூழாங்கல். නුඹලා තමයි මෘදු මට සිලුටු ගල්. என்னுடைய வார்த்தை உங்களோடு எந்த நேரமும் ஓடிக்கொண்டே இருக்கட்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ නිතරම නුඹලා මැද්දේ ගමන් කරපු දෙයි. அப்ப இன்னும் வார்த்தை உங்களை இன்னும் நன்றாக உருவாக்கும். එතකොට වචනේ මොනවද කරන්නේ අපිව හොඳට නිෂ්පාදනය කරනවා. The Lord is telling us, hey, you are the pebbles in my hand, so be under the word, so that the word would gush past you and it will just smoothen you up, so that I can use you to destroy Goliaths and destroy the enemies. Okay, விருப்பமா உங்களுக்கு? කැමතිද ඔයාලට? ஆகவே நாங்கள் எல்லாரும் அந்த பேதுருவை போல இருக்கிறோம். சரியா? ඒ නිසා අපි සියලු දෙනා මේ පේතෘස් වගේ සිටිමු. இப்போ இயேசு சொல்லுகிறார் அந்த 18வது வசனத்திலே மிகுதி பகுதியிலே சொல்லுகிறார். දැන් මේ 18 වෙනි පදයේ ඉතුරු කොටස යේසුස් වහන්සේ කියනවා. In the remaining section of verse 18 Jesus says, on this rock I will build my church. තවද මේ පර්වතය පිට මාගේ සභාව ගොඩනගන්නෙමි. இந்த කல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன். இப்போ இந்த இடத்துல அவர் பயன்படுத்துகிற சொல் பெட்ரோஸ் அல்ல. දැන් මෙමෙ ස්ථානයේ යේසුස් වහන්සේ භාවිතා කරන්නේ වචනේ ඇවිල්ලා පෙට්‍රොස් නොවේ. Petra. Petra. You know, Jesus doesn't use the word Petros anymore. He says on this rock, namely Petra, that I will build my church. நிறைய பேருக்கு கிரீக் தெரியாம බොහෝ දෙනෙකුට ග්‍රීක් දන්නේ නැතුව சும்மா அவங்க தமிழ்லையும் சிங்களத்திலையும் இங்கிலீஷ்லையும் வாசிச்சு நினைக்கிறது නිකන් සිංහලෙමුත් දෙමළෙමුත් ඉංග්‍රීසියෙමුත් කියවලා හිතනවා இயேசு சொல்றானா ஏய் நீ தான் கல்லு යේසුස් වහන්සේ කියනවා මේ නුඹ තමා ගල ஓ மேல சபையை கட்டுவேன் උඹ උඩ මම සභාව හදනවා. You know, many people, because they don't know they are Greek and Aramaic, you know, Jesus spoke in Aramaic and the thing was written in Greek. They, by reading in their own tongue, like Sinhala, Tamil, English or whatever,
assume erroneously that Jesus said, hey, you are Peter, the rock on which I will build my church. In other words, the church is supposed to be built on Peter. Now that's wrong. வலங்கதா பேதுருவின் மேல் சபையை கட்டுறேன்னு சொன்னார். ඒ කියන්නේ පේතෘස් මත ඒක සභාව ගොඩනගනවා කියලා කිව්වා. அது போய் அப்படி அல்ல. එහෙම නොවේ. அதனால இன்றைக்கு நிறைய பேர் நினைக்கிறார்கள். ඒ නිසා අද බොහෝ දෙනෙක් හිතනවා பேதுரு தான் சபையினுடைய பெரிய கல். පේතෘස් තමයි සභාවේ විශාලම ගල. அவர் தான் தலைவர். ඔහු තමයි නායකයා. அவர் மேல் தான் சபை கட்டப்பட்டது. ඔහු මත තමයි සභාව ගොඩනගවුවේ කියලා. பேதுரு என்றால் கூழாங்கல். පේතෘස් කියලා කියන්නේ ඒක මේ ගලක් මෘදු මට සිලුරු ගලක්. Petros or Peter means just a pebble. But on this rock, meaning Petra, he was denoting himself. தன்னை தான் சொன்னார் பர்வதம் என்று. ඒ කියන්නේ තමා ගැන තමා කියන්නේ පර්වතය කියලා. සිංහලතල ஓகே පර්වතයන් சொல்லுது. සිංහලෙන් පර්වතය කියලා කියනවා. தமிழ்ல கல்லுன்னு மொட்டையா போட்டாங்க. දෙමළෙන් ඇවිල්ලා ගල් කියලා කියනවා. தமிழனுக்கு செங்கலும் கல் தான். දෙමළාට මේ ගඩොලුත් ගල් තමයි. ගඩොල් කියන වචනයක් අපිට නෑ දන්නවද? සිංගල් කියනවා. නමුත් ඒකත් කල්නේ. கருங்கல்லும் கல்லு தான், வெள்ளை கல்லும் கல்லு தான், கண்ணுலுக்கு ஏதாவது சின்ன கல்லு போனாலும் கல்லு தான், அரிசிக்குள்ள கிடக்கிறதும் கல்லு தான். හැම දෙයකටම ගල් කියලා තමයි කියන්නේ. விளங்குதா? இப்போ நாங்கள் இப்படி சொன்னால் எப்படி இருக்கும்? දැන් අපි මෙහෙම කිව්වනම් කොහොමද ඒක? ரெபேக்கா எனக்கு சோறு போட்டு கொடுக்குது. දැන් සහෝදර රෙබේකා බත් බෙදනවා ඒ වගේ. பார்த்தீங்களா நான் ரெபேக்கான்னு இவர் சகோதரி ரெபேக்கா பொண்டாட்டிக்கு பயம். නේ දැක්කද මම රෙබේකා කිව්වා ස්වාමි පුරුෂයා සහෝදரி රෙබේකා කියනවා බයයි ගෑනිට. හරිද? ரெபேக்கா சோறு போட்டு கொடுக்குது. රෙබේකා බත් දාලා දෙනවා. துணிவு வந்துருச்சு. பிரைஸ் தி லார்ட். මත්තක හිටියනම් ධෛර්යය එනවා බ්‍රදර්. හැබැයි මම යනවා. ரைட். கவனிங்க. දැන් හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. இப்ப ரெபேக்கா எனக்கு சாப்பாடு கொடுக்குது. රෙබේකා දැන් කැම දෙනවා දේවදාසයට. நான் சாப்பிட்டுக்கிட்டே මෙහෙම කන ගමන් ஐயோ ரெபேக்கா என்னம்மா கல்லு போட்டு வச்சிருக்கீங்க சோத்துலுக்குங்கறேன். අනේ රෙබේකා ඇයි මේ ගල් දාලා තියන්නේ බත් වලට? அப்படியே திரும்பி நான் பிரதர் ரிச்சர்ட் கிட்ட சொல்றேன். එහෙම හැරිලා රිචඩ් බල්ලා කියනවා இந்த கல்லெல்லாம் வீல் பேரோல கொண்டு போய் போடுங்களே மேலே அப்படி. මේ ගල් ඔක්කොම අරන් ගිහලා වීල් බෑරෝ එකේ උඩට ගිහලා දාන්නකෝ කියලා කියනවා. இதை எழுதி யாருக்காவது கொடுத்தா මේක ලියලා කාට හරි දුන්නා නම් அவன் நினைச்சான்னா ඔහු හිතුවා නම් இந்த தெய்வமே මගේ දෙයියනේ ரெபேக்கா அந்த அரிசிக்குள்ள போட்ட கல்லு රෙබේකායේ බත් අතුලේ දාපු ගල් ரிச்சர்ட் வீல் பேரோல தள்ளிக்கிட்டு போனாராம். රිචඩ් වීල් බෑරෝ එකේ තල්ලු කරගෙන ගියා. விளங்குதா? තේරුණාද? அது மாதிரி தான் இருக்குது இந்த கதை. ඒ වගේ තමයි මේ කතාව. இயேசு பேதுருக்கு சொல்றாரு அடியே நீ தாண்டி இந்த கல்லு. යේසුස් වහන්සේ පේතෘස්ට කියනවා නුඹ තමයි මේ ගල කියලා. இந்த கல்லின் மேல் சபையை கட்டுவேன்னு தன்னையே காட்டிக்கிட்டு சொல்றாரு. මේ ගල මත සභාව ගොඩනගනවා කියලා තමාව පෙන්눔 කරලා කියනවා. இந்த ரெண்டு விஷயத்துல இல்ல வித்தியாசம் தெரியாம මේ විෂයන් දෙකේ අර්ථය හරියාකාරව දන්නේ නැතුව அவன் நினைக்கிறான் பேதுருவின் மேல சபை கட்டுது. ඕනෝන් හිතනවා පේතෘස් මත සභාව ගොඩනගනවා කියලා. பாவம் பேதுரு. පව් පේතෘස්. அவன் மேல ஒரு 50 கிலோ சிமெந்தி மூட்டை வேணா வைக்கலாம். ඔහු මත ඇවිල්ලා කිලෝ 50ක සිමෙන්ති මුට්ටියක් තියන්න ஒரு පුළුවන්. சபையவே கட்ட முடியுமா? සභාවක්ම ගොඩනගන්න புரியுதா පුළුවන්. உங்களுக்கு? තේරුණාද ඔබලට? யோசிக்க வேண்டும். අපි හිතන්න So අවශ්‍යයි. when Jesus said, "Hey, you are Peter," he just meant the pebble. But when he said, "Upon this rock shall I build my church," he meant the rock of Jesus. இயேசு தான் அந்த பெட்ரா. යේසුස් වහන්සේ තමයි පෙට්‍රා. இயேசுவின் மேல் சபை கட்டப்படுகிறது. යේසුස් වහන්සේ මත සභාව ගොඩනගනවා. இயேசு தான் சபைக்கு மூளைக்கு தலைக்கல் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. බයිබලේ මොනවද ප්‍රකාශ කරන්නේ? යේසුස් වහන්සේ තමයි සභාවට මුදුන් ගල කියලා ප්‍රකාශ Elsewhere කරන්නේ. in the Bible clearly indicates that Jesus is the cornerstone of the building. Okay? அப்போ இயேசு தன்னுடைய ஒரு உவமையிலே சொல்லுகிறார், ඒ නිසා යේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ උපමාවක කියනවා மணல் மேல் கட்டப்பட்ட வீடு நிலைக்காது, වැලිවල ගොඩනගන්නා වූ ගේ කවදාකවත් තිබෙන්නේ නැහැ. பர்வதத்தின் மேல் கட்டுகிற வீடு தான் நிலைக்கும். නමුත් පර්වතයක් මත ගොඩනගන්නා වූ නිවස රඳා පවතින. In a parable Jesus explicates that the house built on sand shall not prevail, but the house that is built on the rock shall be there even if storms hit. சபை யார் மேல் கட்டப்படுகிறது? සභාව කාමාදිත ගොඩනගන්න අවශ්‍ය இயேசுவின் மேல். යේසුස් වහන්සේ මත. இயேசு என்றால் என்ன? යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ කුමක්ද? ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது. පටන් ගැනීමේ වචනේ තිබි සිටිසේකේ වචනය මාංශවත් සිටින වාක්‍යano මාංශවත් සිටිසේක. නෑ පටන් ගැනීමේදී වාක්‍යano සිටිසේක, වාක්‍යano දෙවියන් වහන්සේ සමග සිටිසේක, වාක්‍යano දෙවියන් වහන්සේ සිටිසේක. In the beginning was the word was with God and the word was God. So the word is Jesus. So the church is to be built upon Jesus who is the word. சபை என்பது
இயேசு என்கின்ற பர்வதம் அல்லது வார்த்தை என்கின்ற பர்வதத்தின் மேல் கட்டப்படும். එහෙනම් සභාව ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේ මත නැත්තම් ඒ වචනේ කියන්නා වූ ඒ ගල මත ගොඩනගන්න අවශ්‍යයි. சபை வார்த்தையின் மேல் கட்டப்பட வேண்டும். සභාව වචනේ මත ගොඩනගන්න අවශ්‍යයි. இதுதான் அஸ்திபாரம். මේක තමයි අස්තිවාරම. The church should be built upon the foundation, the word of God, not on tradition. பாரம்பரியத்திலே அல்ல. පාරම්පරිකත්වයේ මත නොවේ. அநேக சபைகள் பாரம்பரியத்தின் மேலே கட்டப்படுகின்றன. බොහෝ සභාවන් ඇවිල්ලා පාරම්පරිකත්වයේ මත ගොඩනගනවා. அநேக சபைகள் கலாச்சாரத்தின் மேல் கட்டப்படுகின்றன. බොහෝ සභාවන් ඇවිල්ලා සංස්කෘතිය මත ගොඩනගනවා. Many churches are built on cultural standpoints and many churches are built upon the pastors. அநேக சபைகள் அந்த பாஸ்டரினால் பாஸ்டர் மேல் கட்டப்படுகிறது. සමහරක් සභාවන් ඇවිල්ලා දේවදාසයන් මත ගොඩනගනවා. அந்த பாஸ்டர் இல்லையோ ඒ පාස්ටර් නැද්ද? சபை கபூத். සභාව ඉවරයි. You know, when the pastor is gone, the church is also gone. Many churches in the world are being closed today for many reasons. எத்தனையோ சபைகள் இன்றைக்கு எத்தனையோ காரணங்களால் மூடப்படுகின்றன. අද බොහෝ සභාවන් ලෝකේ බොහෝ සභාවන් මොනවාදෝ හේතුන් මත වසා තිබෙනවා. நம்முடைய சபையை மூட எவ்வளவு பேர் முயற்சித்தார்கள் ஞாபகம்? අපේ සභාව වසන්න කොපමණ දෙනෙක් උත්සාහ ගත්තද? How many people from the top politicians to the least of the civilians tried to close our church over the past years? Could they do it? No. அரசியல் தலைவர்களில் இருந்து சாதாரண மனுஷன் வரை எவ்வளவோ முயற்சித்தார்கள் எங்களுடைய சபையை மூட. දේශපාලඥ නායකයන්ගේ ඉඳලා කුඩා මනුෂ්‍යයා දක්වා බොහෝ දෙනෙක් උත්සාහ ගත්ත අපේ සභාව වහන්න. மூட முடிந்ததா? වහන්න පුළුවන් වුණාද? இல்லை. ஏன்? බෑ. ඇයි ඒ? வார்த்தையின் மேல் கட்டப்படுகிறது. වචනය මත ගොඩනගලා තිබෙන නිසා. சுரேஷ் மேல் கட்டப்பட்ட சபை அல்ல. සුරේෂ් මත ගොඩනගපු සභාව இது නොවේ. தமிழன் கட்டிய சபை அல்ல. මේක එක සිංහලෙක් දෙමළෙක් ගොඩනගපු සභාව නොවේ. சிங்களவன் கட்டின சபை அல்ல. සිංහලෙක් ගොඩනගපු සභාවක් இது නොවේ. வெள்ளக்காரன் கட்டின சபை அல்ல. සුද්දෙක් ගොඩනගපු සභාවක් නොවේ. இது பணத்தினால் கட்டுகிற சபை මේක அல்ல. මුදලින් ගොඩනගපු සභාවක් නොවේ. இது வார்த்தையின் மேல் මේ கட்டப்படுகிறது. වචනය මත ගොඩනගවෝ සභාව. அதே போல ඒ වගේම ஒவ்வொருவரும் සියලු දෙනාම එක එකනාම வார்த்தையின் மேல் கட்டப்பட வேண்டும். වචනය මත ගොඩනගන්න අවශ්‍යයි. Just the way the church is built on the word, every individual should be built on the word. Don't be built on traditions. உங்களுடைய பாரம்பரியத்திலே கட்டப்பட வேண்டாம். ඔබගේ පාරම්පරිකත්වයේ ගොඩනගන්න එපා. Don't be built on your feelings. உங்களுடைய உணர்வுகளிலே கட்டப்பட வேண்டாம். ඔබලගේ හැඟීම් වල ගොඩනගන්න එපා. Don't be built upon your convictions. உங்களுடைய அந்த உள்நோக்கங்கள், உங்களுடைய அந்த உணர்வுகளிலே நீங்கள் கட்டப்பட ඔබලගේ வேண்டாம். අතුලාන්ත හැඟීම් මත ගොඩනගන්න එපා. Don't build yourself upon a person. இன்னும் ஒரு நபர் மேலே நீங்கள் கட்ட வேண்டாம். එක පුද්ගලයෙක් මත ගොඩනගන්න එපා. அந்த நபர் செத்து போனா ඒ පුද්ගලයා මැරුණා නම් நீங்களும் போயிடுவோம். ඔබත් යනවා. அந்த ஆள் பின்வாங்கிட்டா ඔහු පසුබට වුණා නම් நீங்களும் போயிடுவோம். ඔබත් පසුබට වෙනවා. புரியுதா உங்களுக்கு? තේරුණාද ඔබලට? உதாரணமாக උදාහරණයක් වශයෙන් ஒரு ஊழியக்காரன் மேல் நாங்கள் நம்பிக்கை வைத்திருக்கோம். එක සේවකයෙක් කෙරෙහි අපි විශ්වාසය තබාගෙන සිටිනවා. அவரை பார்த்து கொண்டே நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை வளர்க்கிறோம். ඔහුව බලාගෙනම අපේ ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය අපි ගමන් කරනවා. என்றைக்காவது அவர் சொதப்பி விட்டால் කවදා හරි දවසක ඔහු අනාගත්තා නම් நீங்கள் பின்வாங்கி விடுவீர்கள். ඔබලා පසුබට වෙනවා. ஆனா உங்களுக்காக சிலுவையிலே செத்த இயேசு பாவம். නමුත් ඔබලා උදෙසා කුරුසපත් වුණා යේසුස් වහන්සේ පව්. அவர் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாரு, நீங்க இன்னொரு ஆளை காரணமா காட்டி இங்க பின்வாங்கிட்டு. උන්වහන්සේ බලාගෙන ඉන්නවා නුඹ ඇවිල්ලා තව එක්කෙනෙක් හේතු කාරණා කියලා පසුබට වෙලා යනවා. If you look up to somebody and if you build your Christianity on that person, woe be unto you, because whenever that person messes things up, you will backslide. And poor Jesus will have to just look at you from the side and think, my goodness, I did everything to this fellow, but this fellow backslid because of that fellow. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබට? வார்த்தையின் மேல் கட்டப்படுங்க. වචනේ මත ගොඩනගන්න අවශ්‍යයි. கடைசியாக அந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? අවසාන වචනේ ඒ වචනේ කුමක්ද කියන්නේ? Finally the verse says, and the power of death will not be able to defeat it. Actually the I don't know what version they have kept here, but the real expression is that the gates of Hades shall not prevail against it. வாசிங்க. පාතාලයේ දොරටුව ඒක පරාජය නොකරන්නේය. பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை. என்ன பாதாளத்தின் வாசல்? පාතාලේ දොට්ටු කියලා කියන්නේ කොහොමද? அந்த காலத்துல ஒவ்வொரு நகரத்தையும் சுற்றி மதில்கள் இருக்கும். ඒ කාලේ එක එක නගර වටේට ඇවිල්ලා පවුරු තිබුණා. அந்த மதில்களிலே அங்கங்கே வாசல்கள் இருக்கு. ඒ පවුරු එක මැද්දේ ඇවිල්ලා දොරටු තිබුණා. எருசலேமை சுற்றி 7 வாசல்கள் இருந்தன. යෙරුසලම වටා ඇවිල්ලා දොරටු 7ක් තිබුණා. ஆட்டு வாசல், மீன் வாசல் அப்படி என்ற ஒவ்வொரு பெயர்கள் உண்டு. නොයෙක් නම් වලින් මේ දොරටු වලට නම් තබලා තිබුණා. You know, every city in those days had a wall around it and some gates. Now in Jerusalem there are 7 gates around the wall. The elders of the city meet and devise plans at the gates.
அந்த அந்த பட்டணத்தின் மூப்பர்கள் ඒ නගරේ සිටිනා වැඩිමහල්ලන් இந்த வாசல்களிலே இருந்துதான் මේ දොරටු වල ඉඳලා තමයි திட்டம் தீர்ப்பார்கள், මේ தீரண තීරණ ගන්නේ. அப்போ பாதாளத்தின் வாசல் என்றால் என்ன தெரியுமா? එතකොට පාතාලයේ දොරටු කියලා කියන්නේ කුමක්ද දන්නවද? பாதாளத்துக்கு சொந்தமானவங்க யாரு? පාතාලයට අයිති අය කවුද? Who belong to the Hades? சில பேர் நினைக்கிறாங்க அவங்க மாமான்னு. සමහරක් හිතනවා ඔහුගේ මාමා කියලා. சில பேர் நினைக்கிறாங்க என் பொண்டாட்டி. සමහරක් හිතනවා මගේ භාර්යාව කියලා. சில பேர் நினைக்கிறாங்க என் புருஷன் தான் பாதாளம். සමහරක් අය කියනවා මගේ ස්වාමි පුරුෂයා තමයි කියලා. உண்மையா பாதாளத்துக்கு சொந்தம் வந்து பிசாசு தானே. ඇත්තටම පාතාලයට අයිති ඇවිලා යක්ෂයානේ. Truly the person who belongs to the Hades is the devil, right? So the gates of Hades symbolically mean the devices, the wiles of the devil. பாதாளத்தின் வாசல் என்றால் பிசாசினுடைய சூட்சுமங்கள். පාතාලයේ දොරටු කියලා කියන්නේ යක්ෂයාගේ උපක්‍රමශීලී භාවයන්. குமந்திரன. அப்போ சபை வார்த்தையின் மேல் கட்டப்பட்டால், එතකොට සභාව ඇවිල්ලා වචනය මත ගොඩ නැගුවා නම්, சபை இயேசுவின் மேல் கட்டப்பட்டால், සභාව යේසුස් වහන්සේ මත ගොඩ නැගුවා නම්, பிசாசும் அவனுடைய தந்திரங்களும் சபையை ஒன்றும் செய்யாது. යක්ෂයාත් යක්ෂයාගේ කුමන්ත්‍රණත් සභාවට කුමක්වත් කරන්න බෑ. Amen. ආමෙන්. You know, if the church is built on Jesus, if the church is built on the word, the wiles of the enemy shall not prevail against the church. யார் சபை? කවුද සභාව? நீங்க தான் சபை. නුඹලා තමයි සභාව. நாங்கள் தான் சபை. අපි තමයි සභාව. We are the church. It's not the building. Who cares about the building? யார் இந்த building இன்னைக்கு இருக்கு நாளைக்கு இருக்காது. අද මේ ගොඩනැගිලි තියෙ හෙට නැතුවේ. சபை என்பது நாம். නමුත් සභාව කියලා කියන්නේ අපි. நாம் இயேசுவின் மேல் கட்டப்பட்டால், අපි යේසුස් වහන්සේ මත ගොඩ නැගුණා නම්, வார்த்தையின் மேல் கட்டப்பட்டால், වචනය මත ගොඩ නැගුණා නම්, பிசாசு பாதாளத்தின் வாசல்ல இருந்து என்னோ பிளான் போட்டால், යක්ෂයා පාතාලයේ දොරටු ළඟ ඉඳලා මොන කුමන්ත්‍රණ මොන සූක්ෂම භාව දේවල් කරවුවත් அது ஒன்றும் உங்களை செய்யாது. ඒ කිසිම දෙයක් අපිට මොනවත් කරන්නේ නැහැ. All those plans that the devil devises against you shall not prevail. சும்மா கொஞ்சம் அப்படி வந்துட்டு போகும். නිකන් පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා යයි. நான் நேத்து பாத்தீங்களா, சாம்ட கை விரலே போச்சு. ඊයේ බැලුවද සහෝදර සෑම්ගේ ඇඟිල්ලම ගියා. ஆண்டவர் அதை பூட்டி குடிச்சிட்டார். නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ඒක නැවත බද්ධ இப்ப කරලා. பிசாசு யோசிச்சுட்டு இருப்பான், இப்ப வேற என்னத்த உடைக்கலாம். දැන් යක්ෂයා කල්පනා කරනවා දැන් ආයේ වෙන මොනවද කඩන්නේ? Yesterday Sam's finger really broke, you know. But today, you know, he's coming now. அவர் டிக்கெட் வெட்டி அங்க இருப்பார், இந்த நேரம் ரெடியா இருப்பார் கூட்டிட்டு ඔව් දැන් வந்து. පැමිණෙන රෝහලේ ඉඳලා. ஆகவே ஆண்டவர் நம்மை காப்பாற்றுகிறார். දෙවියන් වහන්සේ තමයි අපිව ආරක්ෂා කරන්නේ. அப்போ இன்றைக்கு பார்த்த அந்த ரெண்டு கல்லும் என்ன? ඒ නිසා අද බලපේ ගල් දෙක කුමක්ද? பேதுரு, පේත්‍රුස්. கூழாங்கல். ඒ කියන්නේ මෘදු මට සිලුටු ගල්. So today we saw the first stone as Peter, the pebble. And we are the pebble. நாங்கள் தான் அந்த நாம் தான் அந்த கூழாங்கல். අපි තමයි මෘදු මට සිලුටු ගල්. ஆனால் இயேசு எதன் மேல் சபையை கட்டுகிறார்? නමුත් යේසුස් වහන්සේ කුමක් මතද සභාව ගොඩනගන්නේ? பெட்ரா என்று சொல்லும் அவர் மேலேயே கட்டுகிறார். පෙට්‍රා කියනවා ඒ උන්වහන්සේ මතම ගොඩනගනවා. Jesus builds his church upon himself. He is the Petra. இப்போ சபையை யார் கட்டுறா? දැන් සභාව කවුද ගොඩනගන්නේ? இயேசு. යේසුස් වහන්සේ. எதுக்கு மேல கட்டுறார்? කුමක් උඩද ගොඩනගන්නේ? இயேசுக்கு மேல கட்டுறார். යේසුස් වහන්සේ මත ගොඩනගනවා. எப்ப வரைக்கும் அந்த சபை இருக்கும்? කවදා වෙනකල් ඒ සභාව රඳා පැවතිනවද? இயேசு வர வரைக்கும். යේසුස් වහන්සේ පැමිණෙන. Jesus is building the church upon Jesus the rock till Jesus comes back. Wonderful. Super இல்லையா? නියමයි නේද? அப்படிப்பட்ட ஒரு சபையாய் நாம் இருக்கிறபடினா එහෙම සභාවක් ඇටියට අපි ඉන්න නිසා பயப்படவே தேவையில்லை. බය වෙන්නම අවශ්‍ය නැහැ. So we are the church. So don't worry. We'll get up and two people pray and finish the service. ரெண்டு பேர் யாராவது எழுப்பி ஜெபிச்சு ஆராதனை முடிக்கலாம். නැගිසිලා කවුරුහරි දෙදෙනෙක් යාඥා කරලා දේව මේ හමාර කරමු. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ ආශිර්වාද කරනසේක. சீக்கிரமா சுருக்கமா வாசிங்க. ඉක්මනින් ඊටම ඉක්මනින් යාඥා කරන්න.